spas od vrućina, danas smo našli na nekih 1480. Nismo i dalje vrući, a? I dalje je vruće. Toliko je vruće, ako ne vjerujete klimatskim promjenama, dođite u Rožaje na 1400 plus 80, metara nadmorske 1500. visine. Tako je, na 1500 metara nadmorske visine, pa ćete da vidite kako je vruće. Mi se nalazimo u selu Banđov u Rožajama, po prvi put smo ovdje. I u podnožju smo Hajle, prelepe Hajle. I sutra penjemo vrh. Hajla. Evo ga gore. Sad miriše, kad bismo mogli da vam prenesemo, zapravo mirise od ovog popodneva, miriše na svježe pokošenu travu, a i onu travu koja je malo udarena suncem. Miriše na gomilu poljskog bilja. Miriše na zeleno. Stvarno je ovaj kraj predivan. Predivan i kad kažem predivan uopšte ne preuveličavam i ne mogu da vjerujem da tek smo sad ovdje, ali valjda za sve postoji prvi put. A sutra ono pravo, sutra penjemo da kakav je to ugao uopšte. Od najbolji ugao. Idemo, gdje je Ivo? Idemo u Dom kulture. Dom kulture na 1500 metara u Banđovu. U selu. Dom kulture. Pazite ljudi, pogled. Došli na najbolju terasu u Crnoj Gori. Pa jedno definitivno. Evo Hajle. Napokon spavanje bez klima i ventilatora. Na 1500 metara. Od 10 do 6. Spavali smo baš dosta, sad je vrijeme da penjemo. Evo nas u selu Banđov, na 1500 metara nadmorske visine. Do ranije 80-ih godina ovo je bilo stalno selo, imalo je i školu, imalo je i dosta porodica koje su ovdje živjele. Međutim, kako omladina nije htjela više da boravi u planini i da boravi na selu, sad je više ovo, da kažem, vikend naselje samo za ljetnje aktivnosti, odnosno katun, mada je sve manje i manje ljudi koji drže stoku. Imamo nekih 900 metara da penjemo do vrha, sad smo 1500, vrh je na 2400, tako da lagano, bit će vruć dan. Sa nama je inače neka opasna ekipa iz Australije i Austrije, tako da ćemo da se družimo danas do uspona na Hajlu. Inače sam se pitala zapravo šta je ovo, ali čujem Semira da kaže da je ovo divlja nana. Da može da se pravi sok od ovoga. Semire, mi sad idemo do planinarskog doma, jel tako? Do gropa. Jeste, idemo do gropa, nekih sat vremena. Pješke, jel tako? Pješke. Pošto je put, kao što vidite, baš Put je off-road. Baš akcioni. I treba nam nekih sat. Baš za off-road džipove, ali više preferiramo pješačenje. Tako je. Evo nas u Banđovskoj šumi, put Hajle. U džungli. Džungli, za malo džungli. Eto, ne znam koliko ljudi je poznato, ali Rožaje je posle Pljevalja najšumovitiji grad u Crnoj Gori. I sa svojom lokacijom na tromeđi između Srbije i Kosova i Crne Gore predstavlja jednu veoma bogatu cjelinu i jedan od najbogatijih biodiverziteta kod nas. Iako nije zaštićena zona u nijednoj fazi, dosta je bogato divljači, dosta je bogato endemičnim vrstama biljaka, pa evo, kažemo, mi planinari se dičimo time da je to možda jedina lokacija u Crnoj Gori gdje vi možete nađete runolist, poslije ćemo ga naći gore na Hajli, sad mu je vrijeme cvjetanja. Što se životinjskog svijeta tiče, imamo bukvalno svu krupnu divljač. Međeda znamo da ima Naravno, dosta i najviše. međeda imamo dosta i radim taj neki monitoring šta više za svoj čejf i svoje stvari, pa da i u neke druge naučne svrhe. I posle 22 godine konačno da se pronađe ris u Crnoj Gori i zvanično Da. Evo imamo. Ja mislim da ste vi prvi mediji koji to čuje. Imamo risa ljudi. 8 godina ga aktivno tražim u sastavu nekih stranih organizacija i lokalnih partnera. Konačno prije 2 mjeseca sam zvanično dobio i snimak i dobio
lokaciju gdje se nalazi. i Koju sad nećemo to- da otkrivamo zbog Naravno, previše nećemo. kreativnih glava Naravno, oko nas. naravno to nećemo otkrivati. Ali I imamo učinit ćemo sve da se zaštiti. Sad predstoji ovaj proces da se to zaštiti, da se to dovede u neki red, to bude i dalje stanište. I evo nas na grope. Pogledajte tu čistinu. Semire, 1800... Ovo je kod doma 1900 metara. 1900, znači mi smo... Sad 1850. Ok, a idemo na 2400 gore. Imamo dovoljno borovnica. Utrobica. Utrobice, nismo čuli za taj naziv. Uglavnom, Semire, ovo je dobro za želudac, želudačne probleme. Stomačne probleme, Stomačne ali probleme. jedan od najboljih lekova iz prirode za žuticu. A za žuticu? A dom ima kapacitet 40 ležajeva, to je po alpskom nekom principu, 2 sobe, kreveti su na spratu, po 20 kreveta u jednoj i drugoj sobi. 40 Sa ljudi, wow. udobnom, posteljina je čista uvijek, kad god neka grupa dođe, vrši se zamjena posteljine. Ostavljamo 2 ekipe ovdje pa ih posle opet kupimo. Vidimo se, hvala na rakiji. Ovaj dio preko puta nas kažeš da spavaju međedi, jel tako? Da, tu je uglavnom svake godine imamo mečku sa mečićima i dolazimo sa ove strane i posmatraju normalno na sigurnoj udaljenosti, kako za nas tako i za njih, da ne bi se osjetilo ugroženo i da bježe. Da. Evo nas na prevoju broj 1, jel tako? Jeste. I šta vidimo sve? Na sedlu, dakle se pruža prvi pogled, put Ahmice je tamo, ovaj mali tu trugo, to je Ahmica. I tu je granica Crne Gore, jel tako, Ovako, sa Kosovom? ovaka desnom stranom, tu desno ide Kosovo, lijevo ide Crna Gora. Ono u pozadini tamo već ide Štedim, onaj vrh tamo lijevo je Žlijep, desno je vrh Rusolija, tamo lijevo dalje idemo, to je tamo Mokra Gora, to jest druga tromeđa, Crna Gora, Kosovo, Srbija. I tamo već u daljini ide Kopaonik, Pešterska visoravan. Međutim, iz maglica i kiša u daljini nam blokira. Dalji pogled. Tamo grmi i uveliko pada od Rožaja ka Srbiji. Ovo je runolist, zaštitni cvijet planinara, a inače zaštićena isto tako endemska vrsta na planini. Nemojte ga brati kad ga vidite, samo ga pozdravite, Mahnite mu. pomazite i prođite dalje. Ovo što grmi, tebi je ovo okej, jel vjerovatno? Za sad je okej, ali vidjet ćemo kako se razvijaju oblaci. Pratimo situaciju. Pratimo situaciju, ako krene nešto gore idemo direkt nazad. Ako nas posluži, onda idemo do vrha. Vidimo grope, nema i Rožaja. Oluja je za sad tamo. Pratimo ove oblake izgledali. Da, sad se vidi. I Vidi si Banđovi se tako jednoga tu. I evo kako se čini prvih 806 metara penjanja. mene 819, nešto nam nije dobro u kalkulaciji. Jednoga vrh. Kako mi se čini? Nije naivno, ali je prelijepa tura, odnosno prelijepa je staza, tako da ima i šume, ima borovnica, malina, ribizli, svega. Predivnog, ljekovitog bilja, svašta nešto možete da naučite usput, tako da se radujem vrhu. Tu smo. Istovremeno sam malo zabrinuta zbog oblaka. Krećemo se samim obodom. Či lijevo od nas je Kosovo, desno od nas je Crna Gora i jednoga vrh ispred. Tu je neki oblačić, ali valjda će biti okej prema nama. Košutan ovaj Katun ispod nas, na kosovskoj strani ima tragičnu priču. Kasnije 70. godina ova sela su bila tokom cijele godine živa. I ovo selo dole je ostajalo isto i tokom zime. Iako su bili više tipa nomadi, ali tih godina su ostajali tu. Bili su veliki snjegovi i sa vrha Ajle je krenula velika lavina dole i usmrtila je 12 ljudi. Bukvalno sravnila cijeli Katun. Wow! Bravo.
Hvala na turi. Well done. Pola puta završeno. Hajla, napokon. Nemamo puno vremena jer evo ponovo oblak i tamo vidimo kišu. Ali je prelijepo, jedno rožaja, nevjerojatno. Tamo negdje je Pešter. Wow. Prokletio stale se vidio izmaglici vire. Tamo i gledajte ovo kako sječe. Ekipa je nastavila put Kosova dolje s ove strane, a mi se vraćamo istom stazom. Bili smo kratko gore jer kao što vidite iza mene vrijeme se mijenja, ali čak i na ovo ludo vrijeme prelijepo je. Nevjerojatan pejzaž baš. Zaboravio sam štapove, moram se po štapove vratiti. Tako. Ćao Hajdice, vidimo se. Kojom smo se brzinom spustili 1,5 km Od sa gromova. ovog grebena, kako nas je planina počerala. Danas je sramot. Evo čuješ. I dalje nas čera, ali dobro, već smo se spustili, idemo u šumu, tako da... Kiša je okej, kiša je skroz okej, malo klizavo, ali samo gromovi nisu prijatni. Grob planinarskog doma. Nikad nismo bili srećni ovako da vidimo neki planinarski Vidimo dom. planinarski dom kao utočište Tako je. do konačne destinacije i sela. Tako je, mislim okej, mokri smo stvarno, nema priče, vidi se, ali nas nije udario grom, nismo pali, nismo nešto slomili, tako da onda to ispadne fino iskustvo. Imali smo nekoliko Klizanja. situacija, klizanja, zato što je sve rastresito i male su erozije. Kad krene ovakva kiša, ali boga bi nas je planina pošteno otjerala. Tako je, bili smo gore 7 minuta, ja mislim Tako, i to je to. nekako dovoljno da zalipimo stikerčić. Tako je, bacimo poglede i Bacimo ćao. pogled. Gledajte gore, i dalje je crno. Znači spustili smo se za nepunih 50 minuta od tamo do ovom. Vidite kako može strah i adrenalin da vas potjera. Sad smo spremni za trail, ali nizbrdo. Ok, malo smo se prosušili u planinarskom domu Grope, jeli smo, popili po pivo i sad je ostalo za njih pola sata spusto i Laganog spusta. suvog vremena. Imali smo prevoz do ovamo, sad se vraćamo pješke još možda 15-20 minuta jer ne može baš i pored toga što je ovo dobar džip, ipak je ovaj teren previše, kako je okrutan teren. Treba mi tuš. Malo hrane dodatno. Evo ti sunce za početak. I sunce da suplje. Evo za početak sunce, ono su Banđovo ponovo. Poslije milion sati. Znači kakva promjena vremena i dana. Danas se sve desilo. Sve se desilo danas. Tako je. I za kraj ove divne kratke ture u 2 dana. Divne, kratke, slatke ture od 2 dana. Završavamo boravak u Rožajama i nastavljamo dalje ka Andrijevici. Sa sobom nosimo prelijepe uspomene, zaista prelijepe uspomene na ovaj kraj. Prije svega zahvaljujući lokalnim ljudima koji su učinili ovaj boravak naš mnogo slatkim i avanturističkim. Ponudili su nam neko iskustvo koje do sada nismo imali. Definitivno. Tako da posebno hvala recimo Saniju, Saneli, Lidi, Feki, koga zaboravljam, Skenderu, Dudu Fetahoviću i posebno hvala naravno Semiru koji je bio naš vodič i uspeo nas na Hajlu. Tako da... Morate doći ovdje, definitivno. Morate da dođete, da obiđete ovaj kraj, da vidite kako je lijep. Ako ne želite ništa avanturistički, onda definitivno dođite samo da ležite u prelijepoj šumi i da jedete fantastičnu hranu koja je, možemo slobodno da kažemo, možda i najbolja u Crnoj Gori. Usuđujemo se to reći. Možda i najbolja koju smo probali. I još jedna mudra misao za kraj. Prvo, saznali smo da planine nemaju granice i to je jako važno ponavljati. I naravno da se planina nikad ne osvaja, što smo negdje i znali, ali smo definitivno se danas uvjerili da je tako kad Hajla nas juri gromovima. Tako je, planina ima svoju čud i to treba poštovati. Tako da nemojte nikada kažete da osvajate neki vrh. Tako je, penjite, uživajte u njemu, samo nemojte da osvajate ništa.